सैकड़ों किलोवाट की बिजली पैदा करने की सलाहियत का हामिल एक पैनल एक छोटे से तवानाई ज़ख़ीरा करने वाले आले के साथ मिलकर किसानों के रोज़मर्रा और ज़रई बिजली की खपत के मसाइल को हल कर सकता है। अगर कोई भी यहाँ पे बड़ा टेक्सटाइल हाउस आकर यहाँ पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट करे तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर पाकिस्तान। 1994 में जब मैं ईबू गया तो वहाँ कोई गैर मुल्की नहीं था, और जब गैर मुल्की वहाँ जाते थे तो बच्चे हेलो लाओवे कहते हुए उनके पीछे पीछे आते थे। लेकिन अब अगर आप ईबू जाते हैं तो आपको वहाँ बेशुमार गैर मुल्की अफराद, बहुत से गैर मुल्की रेस्तोरां, गैर मुल्की ब्रांड्स और बहुत सारी गैर मुल्की चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। ग्रीन तरक्की एक आलमी इत्तेफाक राय बन गई है और सब्ज़ तवानाई की तब्दीली की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आ गई है। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि चीन की नई नस्बशुदा फोटोवोल्टिक सलाहियत सन 2023 से साल ब साल तकरीबन 150% बढ़ गई है। हुजूम में इजाफा और कीमत में कमी फोटोवोल्टिक सनत के कलीदी अल्फाज बन गए हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर सख्त मौसम और पानी की कमी जैसे हालात ने तवानाई की पैदावार और फराहमी में खलल डाला है। तवानाई की किल्लत की वजह से बिजली की फराहमी में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और सनअतकारी में एक अहम रुकावट है, जिससे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का मयार ज़िंदगी मुतासिर होता है। लिहाजा तवानाई की साख्ती तब्दीली की तलाश हमेशा से पायदार मनसूबाबंदी में अव्वलीन तरजीह रही है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसे $3 बिलियन का ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल दरामद करना पड़ता है, और इस बहरानी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान का तेज़ी से बढ़ता हुआ तवानाई का शोबा फॉसल फ्यूल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। इस वक्त फॉसल फ्यूल मुल्क की एनर्जी मिक्स का तकरीबन 65% हिस्सा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने निशानदही की है कि तवानाई के आलमी बहरान की वजह से अगले 5 सालों में आलमी काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार दुगनी हो जाएगी। मज़ीद ये कि इसने पेशीन गोई की है कि 2026 तक आलमी बिजली की तलब में 3.4% इजाफा मतवक़्क़े है। काबिल तजदीद तवानाई बढ़ती हुई तलब को कैसे पूरा कर सकती है, ये एक फौरी मसला होगा जिसका मुकाबला पाकिस्तान और पूरी दुनिया को करना है। इसमें मेजर फैक्टर ये है जिसे हम बेस रूट फैक्टर भी कहते हैं कि आपको एनर्जी की 24 घंटे और 12 महीनों के लिए ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एनर्जी परपेचुअली अवेलेबल हो। सीपैक में क्लीन एनर्जी के हवाले से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स विंड एनर्जी के हैं, और मेरा ताल्लुक भी विंड एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स से रहा है। ओवरऑल हमारी विंड एनर्जी की सप्लाई चेन में बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बहुत काम किया है, लेकिन इसमें ये इशू आता है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये पावर सिर्फ एक मखसूस वक्त के लिए दस्तयाब होती है, और जिस पावर फैक्टर का जिक्र किया जाता है गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो हम 50% से ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते क्योंकि 50% से ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। छोटे पैमाने पर पन बिजली घर पाकिस्तान की तवानाई की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। पन बिजली की निस्बत सोलर फोटोवोल्टिक तवानाई के सफाई, तजदीद और लचकदार तकसीम समेत कई फ़वाइद हैं। सूरज की रोशनी सबसे ताकतवर जरिया है। फोटोवोल्टिक से सिर्फ उस वक्त बिजली पैदा हो सकती है जब सूरज की रोशनी हो। बड़े पैमाने पर सेंट्रलाइज्ड फोटोवोल्टिक मंसूबों के अलावा पाकिस्तान में घरेलू सतह पर फोटोवोल्टिक की बड़ी सलाहियत मौजूद है। मिसाल के तौर पर सैकड़ों किलोवाट की बिजली पैदा करने की सलाहियत का हामिल एक पैनल एक छोटे से तवानाई ज़ख़ीरा करने वाले आले के साथ मिलकर किसानों के रोज़मर्रा और ज़रई बिजली की खपत के मसाइल को हल कर सकता है।
ایک سروے کے مطابق پاکستان میں جن لوگوں نے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے شمسی توانائی سے پانی کے پمپ نصب کیے، انہوں نے ماہانہ 15,000 پاکستانی روپے یعنی تقریباً 50 یورو کی بچت کی اطلاع دی ہے۔ چینی سولر پی وی مصنوعات اپنی بہترین کارکردگی اور پائیداری کے لیے مشہور ہیں۔ رینیویبل انرجی پر کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور بیسک پالیسی ورک ریڈی ہے۔ ہمارے پاس انسٹالیشن کیپیسٹی آ چکی ہے اور آف کورس چائنیز اس میں میجر پلیئرز ہیں۔ پچھلے سال چین کی نئی نصب شدہ صلاحیت توقع سے بڑھ کر 216.88 گیگا واٹ تک پہنچ گئی۔ اس میں سال کے آغاز میں پیش گوئی کے مقابلے میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ ترقی واقعتاً سب کی توقعات سے بڑھ کر تھی۔ چین کی فوٹو وولٹک مصنوعات نہ صرف کم قیمت اور ماحول دوست انداز میں ضروریات کو پورا کرتی ہیں بلکہ مستقبل میں ان میں ترقی کے امکانات بھی وسیع ہیں۔ چینی کمپنیاں پاکستان کے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں سر فہرست سرمایہ کار ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سولر فوٹو وولٹک پاور کی سہولت میں $144 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری میں سے $125 ملین چین کا ہے یا مجموعی سرمایہ کا تقریباً 87% ہے۔ 2023 میں چین کی شمسی توانائی کی نصب شدہ صلاحیت نے انتہائی اعلیٰ درجے کی ترقی کی، اگرچہ برآمدات میں کمی آئی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گرین پاور کی زیادہ مانگ کے باعث ڈسٹریبیوٹڈ انسٹالیشن کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر تجارتی اور صنعتی شعبوں میں۔ اگر ہم برآمدات پر نظر ڈالیں تو ہمیں مقدار میں اضافہ لیکن قیمت میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ 10 بڑے برآمد کنندہ ممالک کا ارتکاز کم ہو رہا ہے، جو کہ زیادہ متنوع مارکیٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ خاص طور پر ہم پاکستان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن اور الجزائر کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حصے کے طور پر گیگا واٹ کی سطح کی مارکیٹ بننے کی توقع رکھتے ہیں۔ 2023 کے بعد سے بیلٹ اینڈ روڈ کے ساتھ ساتھ توانائی کے نئے منصوبوں میں تعاون نے مزید اعلیٰ معیار کی ترقی کی ہے۔ چینی کمپنیوں نے 227 دستخط شدہ منصوبے مکمل کیے ہیں، جن کی کل کانٹریکٹ مالیت 26.47 بلین امریکی ڈالر ہے، جو کہ سال بہ سال 37% اضافہ ہے۔ گوادر کی مثال لیتے ہیں۔ چین نے یہاں کے گھرانوں کو سولر پینلز کے کل 7,000 سیٹ فراہم کیے ہیں۔ سولر پینلز کے مزید 10,000 سیٹ فعال طور پر تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ مقامی توانائی کی قلت کے مسئلے کو ایک مضبوط ضمانت فراہم کی جا سکے۔ میرے خیال میں سی پیک پاکستان کے لیے ایک وے فارورڈ ہے اور اسی سی پیک کی بنیاد پر فرینڈشپ اور اپنی توانائیوں کو استعمال میں لاتے ہوئے پاکستان اور چائنا فیوچر میں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے مزید منصوبے مکمل کرتے رہیں گے اور اس چیز کو آگے لے کر جائیں گے۔ میرے خیال میں چینی گریڈ سسٹم انفراسٹرکچر، جس کا میں نے ذاتی طور پر 2 یا 3 بار دورہ بھی کیا ہے، دنیا کے بہترین گریڈ انفراسٹرکچرز میں سے ایک ہے۔ ایک کام جو چینی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور مٹیاری لاہور پاور پلانٹ میں ہمارے ساتھ کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے نئی ٹیکنالوجی پاکستان میں لائی جا سکتی ہے۔ 2024 اسپرنگ کے یارن ایکسپو اور انٹر ٹیکسٹائل شنگھائی اپیرل فیبرکس اسپرنگ ایڈیشن ایکسپو چین کے شہر شنگھائی میں منعقد ہوئیں۔ 18 پاکستانی ٹیکسٹائل کمپنیاں نمائشوں میں شرکت ہو کر بہت متاثر ہوئیں۔ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور چین دونوں میں ٹیکسٹائل کی مارکیٹ بہت بڑی ہے۔ پاکستانی کمپنیوں کے لیے یہاں اپنی مصنوعات کی نمائش کرنا، خریداروں سے ملنا، نئے رجحانات اور صارفین کی ترجیحات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس طرح وہ اپنی موجودہ مصنوعات کو بھی اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ 18 پاکستانی ٹیکسٹائل کمپنیوں نے عالمی سطح پر معروف ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی منعقدہ نمائشوں پر نمایاں اثرات چھوڑے ہیں۔ انٹر ٹیکسٹائل شنگھائی 2024 نامی نمائش چین کے شہر شنگھائی میں منعقد ہوئی۔ پاکستانی وفد نے مختلف ٹیکسٹائل مینوفیکچررز اور سپلائرز کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی جدید ترین مصنوعات اور جدید ٹیکنالوجیز پیش کیں، جس میں دنیا بھر کے خریداروں نے کافی دلچسپی لی۔ ہم تقریباً 10 سے 15 برسوں سے چین کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہاں اپنے بہت سے گاہکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر چکے ہیں۔
यहाँ आने का हमारा बुनियादी मकसद मौजूदा ग्राहकों के साथ ताल्लुकात बनाना और चीन में अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना है। ये एक आलमी नुमाइश है और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। कालीन हाथ से बने हुए हैं और मैं ऊनी और रेशमी दोनों तरह के कालीन मुतारिफ करवाऊंगा। मुझे यकीन है कि बाकी चीनी लोगों की तरह शंघाई में भी बहुत से लोग कालीन पसंद करते हैं। पाकिस्तानी मोटा सूती कपड़ा बहुत सस्ता है और इसे यहाँ सर्टिफाइड किया गया है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल सस्ता होने की वजह से पहचानी जाती हैं। ये मुनासिब कीमतों पर आला मेयार की मसनूआत के हसूल के लिए ख़रीदारों के लिए एक पुरकशिश इंतखाब हैं। इस मुसाबकत को मुल्क की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत, बेहतरीन और मेयारी मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत सप्लाई चेन्स की मदद हासिल है। यार्न एक्सपो और शंघाई इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो जैसी नुमाइशें पाकिस्तानी कारोबारी इदारों को मुतल्लिका सनत से बाहमी तबादला ख़याल, नए तिजारती इम्कानात तलाश करने, नए रुझानात के बारे में जानने, बरामदात में इजाफा करने और आलमी असर व रसूख को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही हैं। ये पाकिस्तानी टेक्सटाइल ताजरों को बैनुल-अक़वामी तबादलों में शिरकत के लिए फ़ोरम भी फराहम करती हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि चीन इस वक्त दुनिया की सरकर्दा मईशत है और इसकी आबादी बहुत बड़ी है, लिहाजा हम चीन से बड़े कारोबार के हसूल के मुंतज़िर हैं। चीन हमारे लिए ना सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क है बल्कि एक मार्केट भी है। बिलाशुबा हम समझते हैं कि चीनी मार्केट का खुलना हम दोनों के लिए फ़ायदा मंद है। हर साल शंघाई और चीन में मैं बहुत से दोस्त बनाता हूँ। चीन हमेशा बड़ी नुमाइशों की मेज़बानी करता है। चीन की मेहमान नवाजी और इदारे बेहतरीन हैं और आप इसे सबसे बड़ी नुमाइश पाएंगे। ये कंपनियां नुमाइश में अपनी मसनूआत फ़रोख्त करेंगी जो वक्ती नुमाइंदगी ज़ाहिर करती है, जबकि मुस्तकबिल में वो चीनी ख़रीदारों के साथ तावील मुद्दती मुआहदे कायम कर सकते हैं। चीनी मार्केट तक रसाई इन्हें चीन के बारे में गहराई से समझने और चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तरक्की की सिमत के बारे में आगाही हासिल करने का एक अहम ज़रिया साबित होगी। कौंसल जनरल के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के माबैन न सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में तिजारत के इम्कानात मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान चीन से तकनीकी मदद भी चाहता है। उन्होंने टेक्सटाइल के कारोबार में मसनूई ज़हानत के मुमकिना इस्तेमाल पर भी रोशनी डाली। मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में मसनूई ज़हानत के वसी पैमाने पर इस्तेमाल को तस्लीम करते हुए हम पाकिस्तान के लिए चीन के तजर्बे से सीखने की सलाहियत का इतराफ़ करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम मुस्तक़बिल में जदीद कारी की ख्वाहिश रखते हैं। मुझे पुख्ता यकीन है कि मसनूई ज़हानत सनती जदीदियत के अमल को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। टेक्सटाइल की सनत पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत का 40% है और मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार में इसका तकरीबन निस्फ हिस्सा है। ये कहा जा सकता है कि टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान की इलाकाई और आलमी हैसियत का संग बुनियाद है, जबकि पाकिस्तान दुनिया भर में कॉटन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में एक अहम शनाख्त रखता है। कॉटन टेक्सटाइल को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया जा रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं, कॉटन जो थी ना वो फर्स्ट जनरेशन फैब्रिक्स थे, ठीक है। अब हम ऑलमोस्ट 5th या 6th जनरेशन में पहुंच गए हैं। होम टेक्सटाइल्स आज से 20 साल पहले के ऊपर जाएं तो इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द कॉटन, देन इट शिफ्टेड विद अ ब्लेंड ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पाकिस्तान इज़ वेरी मच अनबीटेबल in cotton products of home textiles and in polyester cotton, poly cotton products. लेकिन जो नए फाइबर्स आ गए हैं, माइक्रो फाइबर्स आ गए हैं, वेस्कोस आ गए हैं, पाकिस्तान इज़ लिटिल बिट लैगिंग बिहाइंड इन दैट। कॉटन टेक्सटाइल से सिंथेटिक फाइबर्स यानी मसनूई सूत की तरफ मुंतकिल होने के बाद पाकिस्तान दूसरे जनूबी एशियाई और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक से आगे निकल गया है। बांग्लादेश ख़ास तौर पर आलमी सतह पर कॉटन टेक्सटाइल और मलबूसात का एक बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल फैक्ट्रियां तेज़ी से अपनी मसनूआत को कपास के अलावा दरमियाने दर्जे से आला दर्जे की अशिया की तख्लीक की तरफ ले जा रही हैं। इस तरह उनकी मार्केट पोजीशन मुस्तहकम हो रही है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर एक मीटर ऑफ कॉटन है, फैब्रिक है $3 का पर मीटर, हम बांग्लादेश भेज रहे हैं। अगर मैं उसी की जीन बनाऊँ तो वो $6 से $7 पहुंच जाती है। वो वैल्यू एडिशन हम नहीं कर पा रहे, वो बांग्लादेश कर रहा है, जिसकी मेन वजह ये है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी उनके पास
جی میں آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش میں اس وقت کوئی 50 کے قریب ایک ای پی زیڈ ہے اور 200 کے قریب ایک اسپیشل اکنامک زونز ہے. اور پاکستان میں دیکھیں کتنے ای پی زیڈ ہیں اور کتنے کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک سیالکوٹ میں ای پی زیڈ ہے وہ تو بالکل ہی خالی پڑا ہوا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نئے شہر آباد کریں، اس کے لیے کافی زیادہ فیسلٹیز دینی پڑیں گی، ٹیکس فری اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی. کاٹن سپننگ یعنی کپاس کی کتائی پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ایک شاندار ماضی کی نمائندگی کرتی ہے، جس نے بین الاقوامی سطح پر ٹیکسٹائل کے ایک اہم برآمد کنندہ کے طور پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تاہم اگر ہم پاکستانی مصنوعات کی مسابقت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو تبدیلی ناگزیر ہے. وہ یہ آ رہے ہیں جس کو ہم نے امپروو کرنا ہے ایز اے بزنس مین. وہ یہ آ رہا ہے کہ جو نئے فائبرز آ رہے ہیں ان میں ابھی تک پاکستان کافی پیچھے ہے. لائک میں کہوں گا مائکرو فائبرز. تو دیر از اے ہیوج پوٹینشیل کہ جو مائکرو فائبرز کی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے. یہاں پہ کچھ را مٹیریلز ایسے ہیں جو کہ اب بلینڈز کا ٹرینڈ آ گیا ہے. اب کاٹن کے اوپر ساری ڈپینڈنسی نہیں رہی. اس کی وجہ سے ہمیں ویسکوس ابھی تک ہم صرف امپورٹ کر سک رہے ہیں. دیر از نو لوکل مینوفیکچرنگ اویلیبل. سو دیٹس اے ہیوج اپرچونیٹی. اگر کوئی بھی یہاں پہ بڑا ٹیکسٹائل ہاؤس آ کے یہاں پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کرے تو اسکائی از دا لمٹ فار پاکستان. ناظرین، بہت سے غیر ملکی تاجر جو ابتدائی سالوں میں چین آئے تھے، انہوں نے نہ صرف وہاں اپنی زندگی کے لیے مواقع پیدا کیے بلکہ چین کی تیز رفتار اقتصادی ترقی سے بھی فائدہ اٹھایا. آج ہم صابر صاحب کی کہانی سنتے ہیں. ہم ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر موجود ہیں. اسے چینی زبان میں گو ماؤ کہتے ہیں. میں صابر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ 30 سال کے عرصے میں کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں. میرے عزیز، 30 سال پہلے جب میں 1994 میں یہاں آیا تھا تو بیجنگ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا آج ہے. 2008 میں بیجنگ اولمپکس کے اعلان کے بعد سے بیجنگ میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں. جب میں 1994 میں یہاں آیا تھا تو شمالی تھرڈ رنگ روڈ مکمل نہیں ہوئی تھی. صرف 2 سب وے لائنز تھیں، لائن نمبر 1 اور لائن نمبر 2، اور آپ 2 سے 5 RMB کا ٹکٹ خرید سکتے تھے. اس ٹکٹ کے ساتھ اگر آپ لائن نمبر 1 پر سفر کرتے تو آپ 3 RMB ادا کرتے، اور اگر آپ دونوں لائنوں پر سفر کرتے تو آپ کو 5 RMB ادا کرنا ہوتے تھے. پھر جب آپ لائن نمبر 2 پر منتقل ہوتے تو آپ کو آدھا ٹکٹ دیا جاتا. آپ آدھا ٹکٹ چیکر کو دکھاتے تو وہ آپ کو اندر جانے دیتا تھا. اس وقت گوماؤ تو ایسے ہی موجود تھا، لیکن یہ تمام اونچی عمارتیں نہیں تھیں، اور اس وقت سڑکوں پر سائیکلیں زیادہ اور کاریں کم تھیں. آپ کے تصور سے بھی زیادہ سائیکلیں ہوتی تھیں. اس وقت چین ترقی یافتہ نہیں بلکہ اس وقت چین ترقی کر رہا تھا. 2008 کے اولمپکس کے اعلان کے بعد چین نے واقعی بہت اچھا کام کیا. اس نے بیجنگ کو مکمل طور پر بدل دیا. اب بیجنگ میں 16 سڑکیں ہیں، میرے خیال میں 30 سے زیادہ سب وے لائنز ہیں، اور آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے بڑے برانڈز یہاں موجود ہیں. دنیا کی مشہور کاریں یہاں پائی جاتی ہیں، اور ہر وہ چیز جو آپ کو نیو یارک میں نہیں ملتی وہ آپ کو بیجنگ میں مل جائے گی. تو یہ ایک بڑی تبدیلی اور بڑی ترقی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شہر مزید ترقی کرتا جا رہا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، چین میں 30 سال سے رہنے والے ایک غیر ملکی کے طور پر میں نے چین کی ترقی کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ چین نے کتنی تیزی سے ترقی کی ہے. چین نے مختصر عرصے میں تیزی سے ترقی کی ہے. میں چینی حکومت کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں کو کتنی اچھی طرح سے منظم کیا. میں آنے والے وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب چین مزید ترقی یافتہ ہوگا. 1994 میں جب میں ایوو چے جیانگ گیا تو اس وقت یہ بالکل ایک چھوٹا سا گاؤں اور ایک چھوٹا سا شہر تھا. وہاں کوئی غیر ملکی نہیں تھا، اور جب غیر ملکی وہاں جاتے تھے تو بچے ہیلو لاؤوے کہتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے تھے. لیکن اب اگر آپ ایوو جاتے ہیں تو آپ کو وہاں بے شمار غیر ملکی افراد، بہت سارے غیر ملکی ریستوران، غیر ملکی برانڈز اور بہت سی غیر ملکی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ وہ ترقی ہے جو چین غیر ملکیوں کو پیش کرتا ہے. یہ احساس کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو چین آئیں، چین میں سرمایہ کاری کریں، یہاں اپنی کمپنی بنائیں اور خود کو ثابت کریں کہ آپ چین کی ترقی کا حصہ ہیں.
तो इस तरह से हमने देखा कि चीन में होने वाली तरक्की दुनिया की किसी भी जगह से ज़्यादा तेज़ है। चीन इतनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, सड़कों के नक्शों से लेकर ट्रेनों तक। जब मैंने 90 की दिहाई में उर्मची से चेजियांग ईवू तक का सफ़र किया तो मुझे ट्रेन में 72 घंटे लगे। ये 120 किलोमीटर का सफ़र था और हमें शंघाई पहुंचने में 3 दिन लगे, जिसमें 3 दिन और 2 रातें थीं। और शंघाई से हमने ईवू जाने के लिए दूसरी ट्रेन ली। अब बीजिंग से आप 4.5 घंटे में शंघाई पहुंच सकते हैं। ये एक तेज़ रफ्तार ट्रेन है। 380 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली जापान समेत दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार ट्रेन है। बहुत तेज़ और बहुत आरामदेह। हर 15 से 20 मिनट में आप शंघाई जाने वाली ट्रेन पर सवार हो सकते हैं। अब आप चीन में कहीं भी जा सकते हैं। अब वो तेज़ ट्रेनें बना रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और इसका मतलब है कि ये हवाई जहाज़ पर सफ़र करने की निस्बत ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको कम से कम 1 घंटा पहले जाना पड़ता है। आपको इंतज़ार करना होगा, आपको बोर्डिंग से गुज़रना होगा, आपको चेकिंग के अमल से गुज़रना होगा और बाकी सब कुछ। और हो सकता है कि परवाज़ में ताख़ीर हो जाए तो आप वक्त पर नहीं पहुंच सकते। In 1990s, when I started business, at that time it was not 1990 की दिहाई में जब मैंने कारोबार शुरू किया तो उस वक्त गैर मुल्कियों के लिए ज़्यादा ओपन पॉलिसियां नहीं थीं और गैर मुल्कियों के लिए यहाँ कंपनी बनाना कदरे मुश्किल था। लेकिन अब इस सदी में हालिया वक्त में यानी 2024 में, हम 2024 की बात कर रहे हैं, चीनी हुकूमत ने दुनिया भर से आने वाले तमाम गैर मुल्कियों को यहाँ अपना कारोबार करने के लिए खुशामदीद कहते हुए बहुत सी दोस्ताना पॉलिसियां बनाई हैं। चीन ने बहुत कुछ बनाया है, जैसा कि सनती जोन, फ्री जोन, टैक्स फ्रीजीज और तवील मुद्दती वीज़ा देने के लिए बहुत सी मददगार पॉलिसियां और वन डोर या वन विंडो ऑपरेशन। अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको मुख्तलिफ दफातर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छे वकील की खिदमात हासिल करने की ज़रूरत है और वो आपके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम कर सकता है। पिछले साल हमने एक मुआहदा किया था। मेरे चीनी दोस्त और चीनी कारोबारी शराकतदार हैं। हम पाकिस्तान में लिथियम बैटरियों में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। पिछले साल हमने पाकिस्तान और फैसलाबाद M3 इंडस्ट्रियल जोन का दौरा किया। हम लिथियम बैटरियों के लिए पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त तवानाई का बहरान है। हमें कुछ चीनी ताजिरों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान का दौरा करें और बिजली के मसाइल में हमारी मदद करें। हम पहले भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। हमने तमाम तर मंसूबे बना लिए हैं और हम मुंतज़िर हैं कि मई या जून में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करें और फैसलाबाद M3 इंडस्ट्रियल जोन में अपना कारोबार शुरू करें। तो इस पस मंज़र में मैंने लिथियम बैटरियों का इंतखाब किया, क्योंकि इस वक्त दुनिया पेट्रोल से बैटरियों की तरफ मुंतकिल हो रही है। इसलिए हम इस साल पाकिस्तान में फैक्ट्री बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।